¿Qué significa read a book? The meaning of read a book es leer un libro. Who is reading the book? ¿Quién está leyendo el libro? The person reading the book is the teacher. The person reading the book is the teacher. Nos unimos a Tamara. Déjame apuro ponerle la comida de Robert. Aguas con su micrófono, Tamara. Si quieres mutearlo para que lo escuchen los demás, tenemos participantes presenciales y en línea. ¿Sale? Read a book. Yolanda, do you want to give us your class presentation? Yolanda, ¿nos quieres decir tu presentación de clase? Okay. This moment. Please, one moment. This one moment. Okay. The first point is my name. My name is Yolanda. My surname is Navarro. My age is 62 years old. Thanks for your confidence. My how do you say? Es que birthplace. I was born in Mexico City. ¿Vieron mi mensajito de que no ha respondido el profe? ¿Vieron mi mensajito de que no ha respondido? No, pero no. Thank you. Continue, please. The point five is occupation. I am as the relation is Retired. retired. The meaning of jubilado is retired. I'm retired. My family is my three girls. No, 2 girls and one boy. It's my son and 2 my daughter. Daughter? Yes. Daughter. What is the meaning of daughter? The meaning of daughter is hija. No apagues la cámara, de favor, Tamara. Okay. I like I like to exercise, to do exercise Thank you. in the morning. I dislike the discrimination and other persons. And my future plans is how do you say viajar? Feedback. How do you say in English viajar? Okay. Todavía no lo hemos dicho. Feedback es una pregunta que pide la participación de los demás. The meaning of feedback lo vamos a anotar para no escribirlo mal. Es que tal vez alguien de aquí del salón sabe cómo se dice la palabra viajar. En inglés. Traveling. La palabra de viajar es travel. Porque traveling es viajando. Ay, siento bien bonito, ya todos están bien listos, con sus cuadernos abiertos y sus plumas, así como, ya quiero anotar, teacher. Tamara, ¿cómo escuchas a Yolanda en casa? Prende tu micrófono para que te podamos escuchar. Bien. Hello. Hello, Tamara. Hello. Por participación de Tamara, no nos vayas a gritar porque nos espantamos, pero dinos, Sí. Tamara, presentación de clase. Dinos tu presentación de clase. Okay. My name is Tamara. My surname is Lopez. I am 9 years old. I am Mexico. I was Ah, Chihuahua. born. ¿Tú eres México? Hola, México. I am
No. I am is Mexico. Mexico. General going for Tamara. Ayúdenme a buchar a Tamara. I was. Primeramente se dice I am Mexican. Hasta ahí. En una clase anterior, Tamara, yo te comenté que si decíamos I am Mexico, lo que estamos diciendo, ¿verdad, Belén? Es yo soy México. Escucha esto. I am Mexico. Pues como que tú eres México, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Sabes tú los participantes que tenemos en la clase? No. Hello, Fernanda. Teacher. Hello, Gabriel. Hello, Gabriel. Hello, teacher. Hello, Yolanda. Hello, teacher. How are you today? Fine, and you? I'm doing good. Do you know what is the date today? What is the date today? Today is Wednesday, January 18, 2023. Now, Belén. Hello, Belén. Do you know what is my name? Your name. No, no me llamo teacher. 1, 2, 3. No, déjenla. No sabía mi nombre. Your name is Félix. What is my surname? No, this is my nickname. My surname is not Jose. My surname is Rodríguez. Do you know now the questions for Belém or whoever? What is my nationality? Your nationality is Mexican. Do I have sons? Yes, you do. 2 sons. I have 1 son and 1 daughter. Pero platiquemos con Tamara para que no se le olvide que estamos aquí. Hello, Tamara. Hello, teacher. Who do you want to interview? ¿A quién tú quieres entrevistar? Tenemos a Fernanda, tenemos a Gabriel, tenemos a Yolanda, tenemos a Belén y tenemos a Félix. Félix. ¿Me quieres entrevistar a mí? Va. ¿Sobre qué me quieres entrevistar? My name, no. ¿Cuál es tu? Ay. Me dijo, ¿cuál es tu nombre? Ay. Es que le gana la pena. Alguien que ayude a su compañera, ¿cómo se dice? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? Respondieron Yolanda y Belén. Y aquí producción pone unos aplausos. Thank you. Si nos dejas de escuchar en algún momento, Tamara, nos lo haces saber. Okay. Hablábamos con ustedes que ya todos los alumnos están listos a escribir. Gabriel ya hasta se le derritió su cuaderno. Pero la actividad de hoy es de reading. ¿Alguien sabe lo que significa reading? Dijo Tamara que ella. Reading significa leer. Significa lectura. ¿Quién va a hacer la lectura el día de hoy? Hola, ¿quién es? La lectura la haré el día de hoy. Hoy se trata de escuchar al teacher. ¿Quién la haré? Bien.
Y si nos dejas de escuchar, Tamara, me lo haces saber. ¿Les parece? Ok. No, se me hace que sí. Wet and rainy. Many people in the UK have umbrellas. There are lots of rainy days, but other places in the world are wetter. One mountain in Hawaii can have 350 days of rain a year. The top of the mountain is cloudy almost all the time. Amazing rain. When it's very rainy in the UK, people say, it's raining cats and dogs. But once something similar really happened in the UK, a strong wind picked up some frogs and dropped them in another place. ¿Quién tiene una idea en lo que se duerme, Tamara, de qué estoy leyendo? Algo relacionado con el tiempo. Algo relacionado con el tiempo, por ejemplo, los minutos. No, con el clima. Ah, no estamos hablando del tiempo, estamos hablando del clima. Y en específico, si yo repito el título, Wet and Rainy. ¿Día lluvioso? Muy bien, Gabriel, bien cerquita. Wet significa húmedo. Preferiría que no hicieran apuntes hasta el final y que mejor pongan atención al movimiento de mi fea cara. What is the meaning of wet? The meaning of wet is húmedo. Hola, Nikito. ¿Cuál es el significado de rainy? Lloviendo. The meaning of rainy is lluvioso. Entonces el título de lo que leí fue húmedo y lluvioso. Many people in the UK have umbrellas. Mucha gente en el Reino Unido tiene sombrillas. Tiene. Have. There are lots of rainy days. Hay muchos días lluviosos. But other places in the world are wetter. Pero otros lugares en el mundo son aún más húmedos. ¿Saben por qué estamos haciendo lectura el día de hoy? Porque la lectura nos pone así. Derretidos. Nos aburre. No nos gusta leer. Y la lectura tiene un secreto. ¿Ustedes saben cuál es el secreto de la lectura? Mientras te aburres. Aprendes mientras te aburres. Esa fue buena respuesta. ¿Alguna otra respuesta? Aprendes nuevos vocabularios. ¿Qué piensas tú, Belén? Porque es importante leer. Te ayuda a conocer más. Te ayuda a conocer más. Todas son respuestas correctas. Vamos a escuchar ahora a Tamara. Para que puedas pronunciar mejor las palabras. Todo eso que me dijeron es correcto. Y por último, no menos importante, a Yolanda. Escuchamos a Yolanda. Porque es importante leer. Es que te dije hace rato que yo creo que es importante Si no la escuchas, me dices. porque hace que interactúes con los demás o contigo mismo. Todas las respuestas que dijeron, incluida la de Tamara, en línea, hola Tami, son correctas, pero yo tengo otro secreto. ¿Lo quieren conocer? Sí. Pues quédense en esta clase. Continúo la lectura. Hot and sunny. Our planet is called Earth. The air travels around the sun. The sun gives us light and heat. ¿Qué significa la palabra hot? Tener. Fuerte, claro, para que nos escuchen. Caliente. Ella dijo caliente. Hot. What is the meaning of sunny? Soleado. Soleado. Our planet is called Earth. Nuestro planeta es llamado Tierra. Es el planeta Tierra. Earth travels from the sun. La Tierra
Tamara, recuerda que si dejas prendido tu micrófono. Sí. No me escuchan aquí. Sale muy atenta a eso. Si quieres participar, prendes el micrófono o levantas la mano. La Tierra viaja alrededor del Sol. ¿Ustedes sabían eso? Yes. Yo no. Yo no. ¿Saben? No, pero yo quería hacerlo. The sun gives us light and heat. The sun, si escuchas, ¿cómo no? Si aquí estoy. The sun gives us light and heat. El sol nos da luz. El sol nos da luz y calor. In June, it's summer in the north. The weather is hot and the days are longer. En junio es verano en el norte. El clima es más cálido y los días son más largos. Entonces, no tenemos the sun shines more directly on the middle of the earth. This is called the equator. In June, it's winter. In the south, the weather is colder and the days are shorter. In a desert, there is very little water, but some animals and plants still live there. This tortoise lives in Death Valley in the USA. It can get very hot there. Once it was 57 centigrade. In the Atacama Desert in Chile, it did not rain for 400 years. In some parts of the desert, there are no plants or animals for thousands of miles. ¿Quién me puede decir sobre qué estoy leyendo ahora? ¿Sobre el día? Sobre el día. Sobre climas en diferentes lugares, como en Tacama, Chile. ¿El qué? El clima. El clima y dijiste Tacama. En diferentes lugares como Tacama, Chile. Como Tacama, Chile. Muy bien. ¿Sí nos va siguiendo, Tamara? Thank you. Está aquí. Dice hot and sunny. Estas son las palabras que yo les decía. Nos están hablando de nuestro planeta y también de la relación que tiene nuestro planeta con el Sol. ¿Saben ustedes qué es el Sol? Estrella. El Sol es una estrella y es el centro de nuestra galaxia. Con esto se relaciona el clima que tenemos. Váyanlo pasando alrededor. Lo ves y lo pasas. Hola, ¿quién es? Es el de very little water. Un poquito agua. Miren el desierto de ¿Por qué cambias de look? No te puedo entregar a ti. no llueve por 400 años. En muchas partes de ahí no hay plantas, no hay animales. Wow. No los excluyamos a ellos. Ah, no, sí. Tengamos el libro a la vista para todos. What can you see here? What can you see here? The earth. It's not the earth, it's called the earth. What can you see here? What can you see here? What can you see here? Eina, quiero que de favor me tengo que ausentar 2 minutos. Ya les dejo otros 4 minutos de cuando iniciamos. Quiero ver si de favor Belén y Fer pueden ayudarme a sostener este libro. Solo será por 2 minutos. Y que intenten traducir todo lo que se encuentra aquí. No se amontonen,
no se peguen, no se enojen. Lo que hacen mis compañeros. Ni los míos, uy, los míos. De todos modos, no nos vamos a quedar con la duda, pero intenten tener un mensaje grupal claro. Y mientras tú, Tamara, hola Tamara, empieza a escribir el párrafo del día de hoy en español, con buena redacción, ortografía y sintaxis, como lo dijimos ayer, y lo mandas por el chat de las 4 de la tarde. Ok. Gracias. Tamara, si tienes actividad, no estamos sin hacer nada, le hablas tantito a Ale. Y a la Ahorita no estaba, vale. Bueno, te dije que ya empezaras a escribir el párrafo del día de hoy. Recuerda qué es lo que haces en la clase de inglés. Lo mandas si quieres por el chat, donde dice, oye, hay 3 participantes. This is not my day. Y el otro participante es Tamara. Leo Mano Rola. Hello, Leo. Hello. ¿Por qué no nos saludas? No, sí saludé. No, porque estás en la clase y pues, tengo que interrumpir. Tengo que atender también a ti. Hello, good afternoon. Good afternoon. I need that you go to your material in classroom, please. Voy. Thank you, girl. Tú dijiste boy y yo dije girl. Okay. Thank you. Now I'm here, now I'm there. Dice. Things you probably didn't know about. Thank you. What is the time that you're subscribed, Leo Manu? Como 4:15 más o menos. Manuel, ¿en qué horario de Classroom estás inscrito? Déjame ver. Let me see. Let me see. Yes, thank you. Como I'm at 4 p.m. 4 Friday. p.m. Okay, 4 p.m. Ya estoy ahí. Yeah, I'm here. Boy, I am going to take the create activity. Make sure that you can get in. I am going to reuse some publishing. I am sure that it's 7 in the morning that I have the material. And then what is the questionnaire? The origins. What do you conversation? What good connectors? Peter, extortion, internet, photography, showing list of regulars, Americans in common. Again, San Francisco, the names, the Empire State Building, conversation questions, gender role, field, Chicago, regular list of births, enjoy the silence, was a night, 10 fun facts, somewhere only we know. Do you know how many places, woman, Alec Baldwin, 10 human, irregular, conditional, sticky motor crushers, the name, dreams after. Good. Listen to the water, leadership, punctuation, jello. After 20 years, no lo tenemos. Aquí. Reuse. Can you go to your material in classroom, please? Yes. I am going to add a new material. You let me know when you can see it. Okay. I can see.
What is the name of the activity? The Mask of the Red Death by Edgar Allan Poe. Thank you. Estamos en la semana de la lectura. Entonces te toca a ti. Creo que son las primeras 5 páginas, ¿cierto? Lees Okay. lectura sea en voz alta, exagerando tu pronunciación. ¿Cuántas páginas? Ahorita vemos, ¿sale? Puedes empezar a leer. Mientras tanto, ¿qué estás haciendo? The Mask of the Red Death by Edgar Allan Poe. Un The Red segundo, Death. segundo, Okay. Leo. Antes Okay. de solo para cerciorarme que la otra participante, Tamara López, está haciendo actividad. Tamara, ¿me puedes escuchar? Tamara, tienes tu micrófono apagado. Leo, puedes comenzar tu lectura. Okay. The Mask of the Red Death by Edgar Allan Poe. The Red Death had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal or so hideous. Blood was its avatar, and it sealed the redness and the horror of blood. There were sharp pains and sudden dizziness, and then profuse bleeding at the pores with dissolution. The scarlet stains upon the body, and especially upon the face of the victim, were the best man which shut him out from the aid and from the sympathy of his fellow men. And the whole seizure, progress, and termination of the disease were the incidents of half an hour. But the Prince Prospero was happy and dauntless and sagacious. When his dominions were half depopulated, he summoned to his presence 1,000 hale and light-hearted friends from among the knights and dames of his court, and with this retired to the deep seclusion of one of his castellated abbeys. This was an extensive and magnificent structure, the creation of the prince on eccentric yet august taste. A strong and lofty wall girdled it in. This wall had gates of Hey. iron. Leo, enfatiza un poquito más tu pronunciación para hacerla elegante y sofisticada. The courtiers have Esta Tamara, apareció Tamara. Tamara, no estés sin hacer nada. Envía el párrafo de hoy por el chat de aquí. Gracias, Leo. Okay. harnesses and massy hammers and welded the bolts. They resolved to leave means neither of ingress nor egress to the sudden impulses of despair of the frenzy from within. The abbey was amply provisioned. With such precautions, the courtiers might be defense to contagion. The external world could take care of itself. In the meantime, it was folly to grieve or to think. The prince had provided all the appliances for pleasure. There were buffoons, there were improvisatori, there were ballet dancers, there were musicians, there was beauty, there was wine. All this and security were waiting without was the Red Death. It was towards the close of the 5th or 6th month of his seclusion, and while the pestilence raged most furiously abroad, that the Prince Prospero entertained his 1,000 friends at a masked ball of the most unusual magnificence. It was a voluptuous scene, that masquerade. But first, let me tell of the rooms in which it was held. There were 7 an imperial suite. In many palaces, however, such suites form a long and straight vista, while the folding doors slide back nearly to the walls on either hand, so that the view of the whole extent is scarcely impeded. Here the case was very different, as, as might have been expected from the Duke's love of the bizarre. The apartments were so irregularly disposed that the division embraced but little more than one at a time. There was a sharp turn at every 20 or 30 yards, and at each turn a novel effect. To the right and left, in the middle of each wall, a tall and narrow Gothic window looked out upon a closed corridor which pursued the windings of the suite.
the suite. These windows were of stained glass, whose color varied in accordance with the prevailing hue of the decorations of the chamber into which it opened. That at the eastern extremity was hung, for example, in blue and vividly blue were its windows. The second chamber was purple in its ornaments and tapestries, and here the panes were purple. The third was green throughout, and so were the casements. The fourth was furnished and light with orange, the fifth with white, the sixth with violet. The seventh apartment was closely shrouded in black velvet tapestries that hung all over the ceiling and down the walls, falling in heavy folds upon a carpet of the same material and hue. But in this chamber only, the color of the window failed to correspond with the decorations. The paints here were a scarlet, a deep blood color. Now, in no one of the seven apartments was there any lamp or candelabrum. Amid the profusion of golden ornaments that lay scattered to and fro or dependent from the roof, there was no light of any kind emanating from lamp or candle within the suite of chambers. But in the corridors that followed the suite, there stood, opposite to each window, a heavy tripod bearing a brazier of fire that projected its rays through the tinted glass and so glaringly illumined the room. And thus were produced a multitude of gaudy and fantastic appearances. But in the western or black chamber, the effect of the firelight that streamed upon the dark hangings through the blood-tinted panes was ghastly in the extreme and produced so wild a look upon the countenances of those who entered, that there were a few of the company bold enough to set foot within its precincts at all. It was in this apartment also that there stood against the western wall a gigantic clock of ebony. Its pendulum swung to and fro with a dull, heavy, monotonous clang. And when the middle hand made the circuit of the face and the hour was to be stricken, there came from the brazen locks of the clock a sound which was clear and loud and deep and exceedingly musical, but of so peculiar a note and emphasis that at each lapse of an hour, the musicians of the orchestra were constrained to pause momentarily in their performance, to hearken to the sound, and thus the waltzers perforce ceased their evolutions, and there was a brief disconcert of the whole gay company. And while the chimes of the clock yet rang, it was observed that the giddiest grew pale, and the more aged and sedate passed their hands over their brows as if in confused reverie or meditation. Yes, But, Oma. but when the echoes had fully ceased, a light louder at once pervaded the assembly. The musicians looked at each other and smiled as if at their own nervousness and folly, and made whispering vows, each to the other, that the next chiming of the clock should produce in them no similar emotion. And then, after the lapse of 60 minutes, which embraced 3,600 seconds of the time that flies, there came yet another chiming of the clock. And then were the same disconcert and tremulousness and meditation as before. But, but in spite of these things, it was a gay and magnificent revel. The tastes of the Duke were peculiar. He had a fine eye for colors and effects. He regarded the decora of mere fashion. His plans were bold and fiery, and his conceptions glowed with barbaric lustre. There are some who would have thought him mad. His followers felt that he was not. It was necessary to hear and see and touch him to be sure that he was not. He had directed in great part the movable embellishments of the seven chambers upon occasion of this great fete, and it was his own guiding taste which had given a character to the masqueraders. Be sure they were grotesque. They were much glare and glitter and piquancy and phantasm, much of what has been since seen in Hernani. There were arabesque figures with unsuited limbs and appointments.
There were delirious fancies such as the madman fashions. There were much of the beautiful, much of the wanton, much of the bizarre, something of the terrible, and a little bit of that which might have excited disgust. To and fro in the seven chambers there stalked in a fact a multitude of dreams, and these the dreams greeted in and about without taking hue from the rooms. Me And indicas cuando termines página, Leonardo. okay. The wild music of the orchestra to sing as the echo of their steps, and anon there strikes the ebony clock which stands in the hall of the velvet, and then for a moment all is still, and all is silent save the voices of the clock. The dreams are still frozen as they stand, but the echoes of the chime die away. They have endured but an instant, and light have subdued laughter floats after them as they depart. And now again the music swells and the dreams live, and glide to and fro more merrily than ever, taking hue from the many tinted windows through which stream the rays from the tripods. But to the chamber which lies most westwardly of the seven, there are now none of the maskers who venture, for the night is waning away, and the flows are rather like through the blood-colored panes and the blackness of the sable drapery apples. And to him whose foot falls upon the same carpet, there comes from the near clock of feminine a muffled peal, more solemnly emphatic than any which reaches their ears when dug in the more remote gaieties of the other apartments. But these other apartments were dense crowded, and in them beat feverishly the heart of life. And the revel went grimly on, until at length then commenced the sounding of midnight upon the clock. And then the music ceased, as I have told, and the evolutions of the waltzers were quitted. And there was an uneasy cessation of all things as before. But now there were 12 strokes to be sounded by the bell of the clock, and thus it happened, perhaps, that more of true care crept with more of time into the meditations of a thoughtful among those who rebelled. And thus too it happened that before the last echoes of the last chime had utterly sunk into the silence, there were many individuals in the crowd who had found leisure to become aware of the presence of a masked figure which had arrested the attention of no single individual before. And the rumor of this new presence having spread itself whisperingly around, there arose at length from the full company a buzz or murmur expressive of disapprobation and surprise, then finally of terror, of horror, and of disgust. Yeah, that's it. Thank you, Leo. Yes, you're welcome. Do you know what you're talking about? At first, it was talking like about describing some chambers, apartments of the palace of the, deja ver cómo se llamaba el rey. Take your time. Última parte. Nada más para ver cómo se llama el rey. And of the castle of the Prince Prosper. And then started talking and describing an ebony clock. Ustedes saben que en Estados Unidos no se mide con kilómetros, sino con millas. Thank you. And in general, who do you think is the author? Es un poco más, es casi 2 kilómetros. Ahorita vamos a saber el número real. Leo, ¿sabes tú quién es Edgar Allan Poe? Yes. Dame, por favor. Busca información básica sobre. Find for basic information in English about Edgar Allan Poe. Send it over the chat in the chat here in Zoom, en donde dice here. Eso es muy poco, Tamara. ¿Cómo? La otra vez me dijiste un poquito más y lo mandas también por WhatsApp. Hola. Es 1609. ¿Yo qué hago? Y para ti, Leo,
Basic Information of Edgar Allan Poe. Si Ok. notas, de quien leíste ahorita, el autor se llama Edgar Allan Poe. Yeah, ¿Y yeah, a yeah. Kilómetro y medio. ¿Y a qué me refiero con información básica? Nacionalidad, edad que murió, causa de muerte, cuántas veces se oprimió y todo eso. Ok. ¿Sale? Thank you. Yeah. Aquí digo, Girl. Tú dijiste boy y yo dije girl. Vamos a separar las actividades un poco. Recuerden que hace ratito hablamos de comparative adjectives. Y los tres que mencionaron fueron Es colder, en orden. Colder. colder, larger, Longer cold y colder. Todos estos terminaban con y shoulder. R. Y también por ahí estaba Short. shorter. Vean, llevamos ya muchos. Ya llevamos 4. ¿Quieren que busquemos más? No. Yo digo que sí, porque tenemos que completar 10. Y ese va a ser Fer, ella se llama Fer, nuestra constante, que todos estos adjetivos van a terminar R. No les grabé antes porque no se me está tan clara la foto. Quiero grabarlo al final para que me enseñe. A ver si lo trajeron para... ¿Cuaderno? La foto que me enviaron no es muy clara. Porfa, ahorita lo vemos, ¿sale? Terminamos con esto. Otro. Taller. Taller. T-A-L-L-E-R. Taller. Next. Ya está. Longer. Ya está. Se me hace que ya se acabaron. No. Bueno, entonces yo voy a poner. ¿Cuál? Winter no es un adjetivo comparativo porque winter, sí termina en R, pero esa es una temporada del año. Yo entendí esto. Bigger. Porque también termina Bigger. Siguiente. Y por último, no, nos restan 2. ¿Quiénes van a decir las cerezas del pastel? John. Tú dile. ¿Alguna Fe o Gabriel? Happiness. Javier. Ahí, ojo, porque tuvimos que cambiar la Y por I latina. Y por último, ¿Cómo se dice triste? Pensar. vamos a traducirla si no tienen inconveniente, súper rápido. ¿Qué significa hotter? Lo más caliente. No, Más caliente. no dice más caliente. Dice Más cálido. más cálido. Y ahora sí pónganse muy atentos que desde el principio de la clase querían escribir. Ahora sí escribir muy rápido conmigo. Longer. ¿Dónde está? Yo te lo quité. Pero fue momentáneo. I'm sorry. I am sorry. Thank you. My excuses. ¿Qué significa colder? Colder, más frío. Todos y todas pueden participar. Shorter. Más corto. Number 5. Faster. Thank you. Si alguna de las palabras no les entienden, y noten cómo llevé yo un control de color. Nadie lo notó, pero yo estoy contrastando entre negro y verde. Que yo haga así mis apuntes me va a dejar ver que son más visuales, me va a ayudar a entenderlos mejor. Es por eso que inculcamos tener muchas plumas de diferentes colores. Y yo en lo particular, como soy ya un hombre mayor, ténganme paciencia, estos colores son poco visuales para mí. O sea, cuando son muy claritos, no los veo. Entonces, esos nada los utilizo de relleno. ¿Qué significa taller? Más alto.
¿Qué significa bigger? Más grande. ¿Qué significa smaller? Más pequeño. Ya no me va a quedar espacio. ¿Qué significa happier? Más feliz. Gracias, Belén. Y vamos a dejar una, si no tienen inconveniente, para Gabriel y Fernanda y que también nos ayuden en la actividad. Sí. Gabriel y Fernanda, ¿qué creen que signifique simpler? Es correcto. ¡Tarán! El profe no puede venir. No puede venir. No, no sé, que no te preocupes para Teacher. la Por eso me preocupo yo porque tengo que ir a una Teacher. clase. Ya. Hola, hola. Hola, ¿puedo ir al baño? No, ya enviaste, por favor, el complemento de, Ahorita ya lo estoy escribiendo. pero podemos aguantarnos por 5 minutos. Casi siempre me dicen, no, es que son necesidades fisiológicas, así, pero ya nada más tenemos poquitos minutos. Ok, Termina el tiempo y aparte de escribirlo por aquí, de enviarlo por aquí, también lo tienes que mandar por el chat. ok. Va. Y ahora, oh, Leo. Hi, hello, Leo. Ya voy. I'm Yeah, girl. How is it going? good. I'm searching information. Entre, sí, horario. El, todas esas horas. Le dije a una chica que estábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y me entendió que tenía que venir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nadie me aguanta así, ni mi esposa. Y me está escuchando. Hola, mi amor, te amo. Ya quedó, prof. ¿Te la mando? Ay, no, ahí deténmelo, por favor. O sea, vuélvelo a poner hacia mí. Sí. Por favor. Usted. Ah, ¿Cuándo soy? usted Ay, bueno, no. ya lo. No vayan a ladrar, perritos, de todos modos lo voy a grabar. Sé que se me está acabando la voz, pero porque tuve un ataque terrorista. Se me está acabando la voz, pero porque tuve un ataque terrorista. No me ladren, perritos. No, nada. Y ahí voy. One, two, three. No, I didn't know. Tell me. Oh, no. I didn't good at writing. Y debería decir, no, I am not good at writing. Oh, mejor. Leo, there's no time left. We have to know the information. ¿Ya vamos a ir al baño también? Ya voy. Ya, girl. Ya con lo que tengas, empieza a decirlo de favor. Escuchen a su bueno. compañero, Leo Manuel, que hay primero, bueno, ¿cuántos has enviado? Thank you. His name. Ahí voy. His name was Edgar Allan Poe. His name was Edgar Allan. His surname was Poe. He was born in Boston, Massachusetts, in the United States. He was American. He was a writer, poet, editor, and literary critic, best known for his poetry and short stories, particularly his tales of mystery and the macabre. His family was his father, David Poe Jr., his mother was Elizabeth Arnold, and he died in 1847. Sí. Con eso es suficiente. ¿Tienes alguna duda? Do you have any doubt? No, Síguele, he died por favor. in 1849 in Baltimore, Maryland. Thank you very much. Y the cause of death, please. The Leo, cause of death, he Leo y died. también Tamara deben de tener su libro que les trajeron los Reyes. Yo escogí uno de un pintor de Pittsburgh que se mudó a Nueva York, se llama Keith Haring. No se les olvide el libro que te trajeron los Reyes a tu casa. También pueden ser en español. Los quiero. Goodbye. Voy rápido. His cause of death remains unknown. Oh, no. Thank you very much, Leo. Teacher. As always, Goodbye. Thank you. hola, Tamara. Y no nos trajeron ningún libro. Pues pídanlos.
O sea, pídanlos pueden llegar tarde. Los Reyes Magos al pesebre en Bethlehem a ver al niño Jesús llegaron tarde. ¿Ustedes sabían eso? No. Llegaron 12 días después. Es por eso que en algunos lugares se le llama los 12 días después de Navidad. Hoy aprendimos algo nuevo. Gracias por participar. Okay, goodbye. Goodbye.